आप लोग भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इसको करते रहिए। कभी भी किसी ग्रुप में अगर मेरा और इनका कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो हम लोग आप लोग के साथ हैं। সকলকে নমস্কাৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানে যে সাৰথী সোশ্যাল সাৰ্ভিস গ্ৰুপ নতুন কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই কাৰ্যক্ৰম হ'ল 5 টকাৰ বিনিময়ত দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা। আজিও তেনেধৰণে আমি BOC গেট RQ ষ্টুডিঅ'ৰ তলত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আজি যি খৰচা এই কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত থকা যিখিনি খৰচা গোটেইখিনি আমাৰ স্মল বিজনেছ আৰু RQ ষ্টুডিঅ'ৰ ওনাৰ ক্ৰমে ৰাজীৱ আগৰৱালা ছাৰ আৰু কাজল আগৰৱালা মেডাম দুয়োগৰাকী মিলি আমাৰ এই আজিৰ কাৰ্যসূচী এক্সপেণ্ডিচাৰ যিখিনি আছিল খৰচা যিখিনি আছিল বহন কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক আমি সাৰথী সোশ্যাল সাৰ্ভিস গ্ৰুপৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ অনাগত দিনবোৰতো তেখেতসকলৰ পৰা ঠিক এনেধৰণে সহায় সহযোগিতা পাম। লগতে আমি বঙাইগাঁও ৰাইজৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আগতেও অনুৰোধ জনাইছিলোঁ আৰু অনুৰোধ মৰ্মে বহুত ৰাইজ এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত জড়িত হৈছে, আমাৰ সঁহাৰি জনাইছে আৰু আমাৰ দান বৰঙণি আগবঢ়াই আছে। গতিকে আমি এতিয়াও আকৌ এবাৰ আজি আহ্বান জনাইছোঁ যিসকল ব্যক্তি আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল তেখেতসকল যাতে আগবাঢ়ি আহে, যাতে আমি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। এইখিনি ক'লোঁ। नमस्ते। सारथी सोशल ग्रुप बगाईगांव बहुत ही नेक काम कर रही है। आज मुझे इस नेक काम में कुछ अपना सहयोग करने का मौका मिला, मैं आभारी हूँ। और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं ये लोग, तो आप लोग भी, मैं सभी से बोलना चाहूँगी कि इस नेक काम में जुड़िए। बहुत ही नेक काम है। गरीब को, किसी को अगर आप लोग अपना कुछ भी सहयोग कर सके तो वो बहुत ही अच्छा होता है। दुनिया में आकर अगर लोग कुछ दान धर्म अगर करते हैं तो उसका पुण्य हमारे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। तो प्लीज़ इसमें सभी कोई आगे बढ़िए। आज मैंने अपना छोटा सा सहयोग दिया, बहुत ही खुशी मिलती है। तो धन्यवाद सारथी सोशल ग्रुप का।